हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। डियर स्टूडेंट, आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका उन्वान है अज़्म जवां। ये एक नज़्म है। ये हमारी बुक का सबक नंबर 13 है। अज़्म जवां नज़्म को लिखने वाले शायर का नाम है मलिकज़ादा मंजूर अहमद। मलिकज़ादा मंजूर अहमद उर्दू के मुसन्निफ़, शायर, नक्काद, प्रोफेसर और मुशायरों में अपने मुनफरिद फ़न निज़ामत में शोहरत रखते थे और इनकी पैदाइश 1929 में फैज़ाबाद में और वफ़ात 2016 में हुई। इनको ज़िंदगी भर उर्दू अदब में ताउन करने के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के एज़ाज़ से भी नवाजा गया। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम अपना सबक जिसका नाम है अज़्म जवां। सबसे पहले स्टूडेंट हम इस नज़्म को पढ़ेंगे और उसके बाद तमाम अशार की तशरीह आसान अल्फाज में एक एक करके करेंगे। जीवन की अंधेरी राहों पर हम दीप जलाया करते हैं, आकाश के झिलमिल तारों पर नजरें भी उठाया करते हैं, आदर्श के फूलों की खातिर कांटों में गुजारा करते हैं, दुनिया को सुखी रखने के लिए दुख दर्द गवारा करते हैं और जब आँच वतन पर आती है तलवार उठाया करते हैं। आगे की लाइंस में है, कश्मीर की निर्मल झीलें तो दर्पण है हमारे अरमा का, लद्दाख की ऊंची चोटी पर साया है हमारे अरमा का, नेफा की ज़मीं का क्या कहना, टुकड़ा है हमारी ही जान का, करनी है हिफाजत सबकी हमें, ये भी है तकाजा ईमा का, जब आँच वतन पर आती है तलवार उठाया करते हैं। गीता से सबक भी लेते हैं, कुरान की ज़बां भी रखते हैं, गौतम की सदा नानक की कथा चिश्ती की अज़ां भी रखते हैं, टीपू का इल्म भी हाथ में है, अर्जुन की कमा भी रखते हैं, मंजूर बता दो दुनिया को हम अज़्म जवां भी रखते हैं, जब आँच वतन पर आती है तलवार उठाया करते हैं। तो ये पूरी नज़्म है मलिकज़ादा मंजूर अहमद की लिखी हुई। अब हम इस नज़्म की तशरीह आसान अल्फाज में एक एक अशार करके करेंगे। तो स्टूडेंट, जो पहला बंद है जिसके 4 अशार दे रखे हैं और उसमें पहला जो शेर है उसमें कह रहा है शायर कि जीवन की अंधेरी राहों पर हम दीप जलाया करते हैं। इस नज़्म में कुछ अल्फाज हिंदी से भी लिए गए हैं, जैसे कि दीप। दीप हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है और दीप का मतलब होता है दिया, और जीवन भी हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है ज़िंदगी, और राह का मतलब है रास्ता। यानी कि पहले शेर में शायर कहना चाह रहा है कि जीवन की अंधेरी राहों पर हम दीप जलाया करते हैं, यानी कि हम जो फ़ौजी हैं वो ज़िंदगी की जो अंधेरी राहें हैं, रास्ते हैं, उन पर हम रोशनी के दीप यानी कि दिए जलाया करते हैं, यानी रोशनी फैलाते हैं, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाले काम करते हैं। इसके अलावा दूसरे मिसरा सानी में कह रहा है, आकाश के झिलमिल तारों पर नज़रें भी उठाया करते हैं, यानी आकाश यहाँ हिंदी का लफ्ज़ है और आकाश का मतलब होता है आसमान। झिलमिल यानी कि टिमटिमाते हुए, झिलमिलाते हुए, चमकते हुए। तारे आप सभी को मालूम है स्टार्स को कहते हैं, पर हम अपनी नज़रें भी उठाया करते हैं। और आगे के शेर में कह रहा है, आदर्श के फूलों की खातिर कांटों में गुजारा करते हैं। आप सभी को मालूम है जो हमारे फ़ौजी हैं, जो हमारे सिपाही हैं, उनका जो ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, वो बहुत ही मुश्किल भरा है और कांटों से भरा हुआ है। उसी के लिए यहाँ पर शायर ने लिखा है कि आदर्श के फूलों की खातिर, यानी कि हम आदर्श की खातिर कांटों में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और दुनिया को सुखी रखने के लिए दुख दर्द गवारा करते हैं, यानी पूरी दुनिया सुखी से रहे, चैन से रहे, इत्मीनान से रहे, कोई दुश्मन मुल्क या हमारा पड़ोसी देश हमारे मुल्क पर हमला ना कर दे, इसलिए हम क्या करते हैं, हम दुख और दर्द भरी ज़िंदगी गुजारते हैं और दुख और दर्द को गवारा करते हैं। यानी कि आप देखिए लद्दाख में कैसी बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों के बीच में हमारे फ़ौजी रहते हैं और हमारे मुल्क की हिफाजत हमारे दुश्मनों से करते हैं। तो वही यहाँ पर शायर ने इस मिसरे में कहा है कि हम दुनिया को सुखी रखने के लिए अपने ऊपर दुख और दर्द जो भी तकलीफ़ आए उनको गवारा करते हैं। और 5वीं लाइन में
کہہ رہا ہے، جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے اس نظم میں، کہہ رہا ہے کہ جب آنچ وطن پر آتی ہے تلوار اٹھایا کرتے ہیں. یعنی کہ ویسے تو ہم آدرش کی پھولوں کی خاطر کانٹوں پر بھی گزارا کرتے ہیں، دنیا کو سکھی رکھنے کے لیے دکھ اور درد بھی گوارا کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، جب آنچ ہمارے وطن پر آ جاتی ہے، یعنی ہمارے وطن کی آن بان شان پر جب آنچ آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، تلوار کو بھی اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں. یعنی کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت ایمانداری اور بہادری کے ساتھ کرتے ہیں. اب دوسرا جو پیراگراف ہے اس میں شاعر کہہ رہا ہے، یہ ہمارے ملک میں جو کشمیر ہے اس سے متعلق ہے، اور اس میں شاعر نے لکھا ہے کہ کشمیر کی نرمل جھیلیں درپن ہے ہمارے ارما کا. اب آپ سبھی کو معلوم ہے ڈل جھیل ہے، وہاں پر وولر جھیل ہے. یہ جھیلیں کیسی ہیں، بہت ہی نرمل شفاف صاف پانی ہے یہاں پر. تو وہی شاعر کہہ رہا ہے کہ کشمیر کی جو نرمل جھیلیں ہیں وہ درپن کا مطلب ہوتا ہے آئینہ، یہ بھی ہندی کا لفظ ہے یہاں. یعنی درپن ہے ہمارے ارمانوں کا. جو کشمیر کی نرمل صاف ستھری شفاف پانی والی جھیلیں ہیں وہ ہمارے ارما کا درپن ہیں. اور لداخ کا ذکر آیا یہاں پر، جو یونین ٹیریٹری بن چکا ہے آج کی ڈیٹ میں ہمارے ملک ہندوستان میں. لداخ کی اونچی اونچی چوٹی، میں نے آپ کو بتایا کہ لداخ میں اونچی اونچی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں ہیں جس پر ہمارے فوجی بہت مشکلوں سے بھری ہوئی زندگی گزارتے ہیں. وہیں لداخ کی اونچی اونچی چوٹیاں جو ہیں وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ سایہ ہے ہمارے ارما کا. اور نیفا کی زمین کا کیا کہنا، وہ کیا ہے، وہ تو ٹکڑا ہے ہماری ہی جگہ کا، یعنی ہمارے ہی ملک کا ٹکڑا ہے. آگے کہہ رہا ہے کرنی ہے حفاظت سب کی ہمیں، تقاضا ہے ایما کا. یعنی جو ہمارا ایمان ہے وہ ہمیں تقاضا کر رہا ہے، بار بار بتا رہا ہے. ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہمیں کوئی جاتی پاتی کا بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے. ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ کس ذات کے لوگ ہیں، کس دھرم یعنی کس مذہب کے لوگ ہیں، ان کے وشواس کیا ہے، ان کا یقین کس اللہ گاڈ بھگوان میں ہے. وہ سب کو ماننے والے لوگوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ہمارے ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی طریقے کے لوگ، بھلے وہ رہنا سہنا کھانا پینا ان کا سب کچھ ہم سے الگ ہو. بہت سارے الگ الگ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اور ان کے رہنے سے لے کر کھانے پینے کے طریقے، یہاں تک کہ پوجا پاٹ نماز عبادت کے طریقے سب کچھ الگ ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہمیں بار بار یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر سبھی کی حفاظت کرنی ہے. اور پھر سے وہی لائن کہ جب آنچ وطن پر آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، تلوار اٹھایا کرتے ہیں. آخری پیراگراف میں اسٹوڈنٹ شاعر کہہ رہا ہے کہ گیتا سے سبق بھی لیتے ہیں. آپ سبھی کو معلوم ہے ہندو مذہب کی بہت ہی پوتر کتاب ہے گیتا، جس سے جو ہمارے فوجی ہیں، جو ہمارے جوان ہیں، سپاہی ہیں، ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گیتا سے بھی سبق لیتے ہیں. اور آگے کہہ رہے ہیں قرآن کی زبان بھی رکھتے ہیں. یعنی کہ ہم گیتا جو ہندو مذہب کی بہت پوتر کتاب ہے اس سے بھی سبق لیتے ہیں، اور قرآن جو بہت ہی اچھی کتاب ہے مسلمان مذہب اس کی زبان بھی ہم رکھتے ہیں. یعنی اس کے بتائے ہوئے راستے پر بھی ہم چلتے ہیں. اور آگے کہہ رہے ہیں گوتم یعنی گوتم بدھ نے جو بھی صدا دی ہے، یعنی گوتم بدھ نے جو بھی اپنے اپدیش دیے ہیں، اسی طرح سے نانک یعنی کہ گرو نانک نے اپنے جو بھی اپدیش دیے ہیں، جو اچھی باتیں بتائی ہیں، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ گوتم کی صدا، نانک کی کتھا. اور تیسرے نمبر پہ کہہ رہا ہے چشتی کی ازاں بھی رکھتے ہیں. چشتی یعنی کہ خواجہ معین الدین چشتی کی ازاں بھی ہم رکھتے ہیں. یعنی کہ گوتم کی صدا، نانک کی کتھا اور چشتی کی ازاں، جو تینوں لوگ الگ الگ مذہب سے متعلق ہیں، الگ الگ مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. گوتم بدھ بودھ دھرم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، گرو نانک سکھ دھرم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اسلام دھرم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن عزم جواں رکھنے والے جو فوجی، جو سپاہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان تینوں کی باتوں کو مانتے ہیں. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ٹیپو کا علم بھی ہاتھ میں ہے. آپ سبھی کو معلوم ہے میسور جو کہ کرناٹک میں ہے، یہاں کا بہت ہی بہادر اور بہت ہی پسند کیا جانے والا ہندوستان میں ایک شیر تھا جس کا نام تھا ٹیپو سلطان. یہ بہت ہی زیادہ بہادر تھے اور انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑیں اور بہت ساری جنگوں میں انگریزوں سے مقابلہ کیا اور ان کو فتح بھی حاصل ہوئی. تو وہیں یہاں پر ہمارے سپاہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیپو کا علم بھی ہمارے کس میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ارجن
अर्जुन की कमा भी रखते हैं। आप सभी को मालूम है अर्जुन एक महान योद्धा गुजरा है भारत की सरजमीन पर, इसलिए इन्होंने कहा है कि टीपू का इल्म भी हमारे हाथ में है कि किस तरह से उन्होंने जंगों को लड़ा और फतेह हासिल की, और इसके अलावा अर्जुन की कमा भी हम रखते हैं। कमा यहाँ तीर कमान के लिए आया है और अर्जुन एक महान योद्धा हिंदुस्तान की ज़मीन पर गुजरा है। इसके बाद आगे के मिसरे में कह रहे हैं, मंजूर बता दो दुनिया को हम अज़्म जवां भी रखते हैं। यानी शायर से कह रहे हैं अज़्म जवां रखने वाले सिपाही, और मंजूर यहाँ पर शायर का तखल्लुस है कि मंजूर तुम सारी दुनिया को बता दो कि हम अज़्म जवां भी रखते हैं। आखिरी लाइन फिर से वही रिपीट हुई है तीसरे पैराग्राफ में भी कि जब आँच वतन पर आती है तो हम तलवार उठाया करते हैं। तो ये थी पूरी नज़्म मंजूर अहमद की लिखी हुई। पूरा नाम था इनका मलिक ज़ादा मंजूर अहमद, और इन्होंने ये नज़्म लिखी अज़्म जवां, जिसमें हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाले तमाम फ़ौजी और सिपाही जो मुल्क की हिफाजत करते हैं उनके दिल में कौन कौन से ख़यालात आते हैं, वो किस तरीके का सबक अपने अंदर रखते हैं, किन लोगों की ज़बान रखते हैं, किन लोगों की सदाएं उनके दिमाग में और दिल में गूंजती हैं, वो सब इन्होंने इसमें बताया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये नज़्म अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।